जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम। श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च द्रुपदपुत्रेण तपस्वियेन धीमता अत्र श्रीरामहेश्वास अर्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। जय श्रीराम। Happy birthday to you.